Espace TV. Espace TV. On jarama on men radio télévision Espace TV il morde matoto konde bunyi hande kadi alla newna ni yen tintudu mako den ko fewndi komi fuɗɗanora yewtugol fi duwañi ɓenka leydi men ɗo e nde alarbare nayi mai 2022 wonno ko ɓe tintidi kamɓe yo société Topaz ɓe ƴettidi pewe buyɗon hiɓe jonni ɓe kaydiri innetendi OEA opérateur économique agréé kala non jogiiɗo ndin ɗon kaydiri o gollay haray duwañijo sonjali mo woni ɗo ha ka leyɗe men janane en heɗoto ɓeɗo ka micro Mamadou Sadio Balde ɓe fensitana en ko ɓurini ko programme inneteɗo opérateur économique agréé ɗum ko o organisation amen jano wonɗo Bruxelles moɓe innata OMD ko waɗani men o programme en place fi wallitagol société ji men wonɗi ɗin ko leydi ɗo no ɓe évoluera wakkili ɓen e wonɓe sérieux ɓen ɗum ɓe innata entreprise citoyenne donc o programme ɓawi waɗama ko 2021 min lancimo donc ɓawi itti min lancimo min sélectionné entreprise ji seeɗaji ɗum kadi ko kamɓe waɗanta hoore maɓɓe demande ji maɓɓe ɗin si ɓe ari e amen minen kadi min étudia dossier ji ɗin après min yaha min waɗa audit min daara tigui tigui on si tawi entreprise on vraiment ko inni kon ko citoyenne sikono woniri hara o yoɓay impôt ji ɗin no duyra o yoɓay douane no duyra donc mi yaha min vérifier ɗin aspect ji ɗon fou donc si min tawi piiji ɗin fof no woniri no duyrano mi waɗa rapport amen o no woodi comité ndin kaydiri innetendi OEA staya hendike ndin ɗon soñja o haray jokkama kono noon kadi naya jokku ko tuuni ma wontida e ko ñoli ɓay tawi ana ɓi kaydiji ma ɗin hiɗa faala yoɓe jonni ndin ɗon kaydiri société ma ɓe taskototaw ɓe ndara ko honno woniri ɓe yaaka terrain kadi ɓe ndara so tawi kaydiji ɗi naɓuɗa ɗin jonnuɗa ɓe e ɗi ka terrain si tawi haray ko gotum so tawi woni gotum haray ko hoolare molanade ɓe ƴettirta ndin kaydiri ɓe jonni en heɗoto ɓeɗo fayntinka micro Mamadou Sadio Balde ɓe fensitana en ko ɓurini konko min inni on société si tawi piiji ɗin fof no moƴƴi e kono duyra no woniri e siko honno si tawi min fof min fottani oɗo société ko wi ko ɓe wi kon ko ɓe entreprise citoyenne ɓe yoɓa e duutiji maɓɓe ɗin no duyra noon ɓe ala probléme donc min daara on tuma no min agréira ɓe donc on agrément nomo min jonnata ɓe ko certification jinnete il y a deux types de certificat il y a la certification OEA simplification douanière ɗum ɗon ko uniquement ko leydi men ga facilité ji min waɗanta ɓe ara no makiteji maɓɓe ɗin ariri si ɓe déclari ɓe yaltinay sans probléme il y a la fluidité et la rapidité hande kadi ɓe natata ko douane gay waɗgol déclaration ji agrément on à tout moment meɗe wawi mo suspendude min nodda société o min inna o ɗum aɗo waɗiri ni ko ni min innirno yo waɗu o respectali min suspenda ɓe min avertisa ɓe si min avertisi ɓe min ɗumanni ke ɗum ɗon kadi feƴƴoyi ɓe waɗali komin inni kon meɗen wawi retirude agrément o e agrément on noon momin jonnata ɓe on ko sur 3 ans mais à tout moment meɗen wawi hettude agrément on si ɓe respectali condition ji wonɓe men e radio télévision Espace TV Elage Djeriba Diaby nodditirteɓe tugalal ɓurtugal ka leydi meɗen ɗo ɓe hewtuno e nder nde nokkure leeluma ɓe tintidi e jama wonɓe toon ɓen ɓe holli ɓe ko naɓi ɓe kon wona no andirɗon noon kanko président colonel Mamady Doumbouya himo fuɗɗono assise national fiyo jama on fo yewto haala wota tintida e jama on mo kala holla fondo muɗum kamɓe Elage Djeriba Diaby wonno ko ɓe hewti e nder nde nokkure ɓe tintidi e jama on ɓe fensitani ɓe ko addi ɓe kon ɓe holli ɓe koɗo e konnako yo accu ka leydi meɗen yimɓe ɓe yiɗidira yurmodira ko ɗum ɗo wawata naɓirde leydi men ndi yeeso en heɗotoɓe ka micro Yagouba Traoré ɓe fensitana en ko ɓurini meɗen weltani Allah meɗen weltani son excellence colonel Mamady Doumbouya président de la transition chef de l'état chef suprême de l'armée o heɓi o fondo moƴƴo immina yimɓe ɓe o hooli kokoɓe e nder lagine wondema yoɓe immo ɓe yaha ɓe yiida e guinéenɓe ɓen yewta ko honɗum woni e mabɓe mi inna on wondema komi guinéen kono mi anda no wondema sifa ɗin piiji no jogui importance wano no min yiriri non min Elage Djeriba Diaby nokkelji ɗin kam yahi foppu no duwande o colonel Mamady Doumbouya folto foppu no weltani o colonel Mamady Doumbouya
foppu kadi landime yo min hewtina ɓe welo mabɓe on e ko ɓe yiiri e o miijoji ɗin par ce que ha han ilandema indépendance men on jetta ha ka wonɗen dow allah hon waɗali goɗɗo heɓa façon hakkille mum on wondema yo guinéɓe ɓen yewto hakkunde mabɓe ko fejji e ko arta ko honno leydi men on gasete yaarede yeeso. kamɓe Elage Djeriba Diaby nodditirteɓe tugalal ɓuttugal ka leydi meɗen ɗo ɓe holli ko jangguɓe ɓen ka nder leydi men ɗo ko ɓen soñji leydi Laguine en heɗotoɓe ka micro Yagouba Traoré ɓe fensitanayi ko ɓurini ko ɗum waɗi no on tigui weltani no on tigui weltani ɓe autorité ɓe men ɓen hande wonɓe sur place haray a fandi par ce que min nani min yi ko min wowa nanude ko min wowa yiide e nder o yaadu men on e nder Fouta min ko leeluma mi yehi miɗo weltani Allah miɗo weltani waliyaɓe ɓen Fouta miɗo weltani waliyaɓe ɓen leeluma miɗo weltani Allah miɗo weltani yimɓe men ɓen ɓe leeluma ɓe werni men ɓe jarni men ɓe holli men wondema ko kamen men iwi ko kamen men ari sous préfecture ji ɗin sappo e nder leeluma jettande mo manda saran ara linsan saran ara cangel boore ara laafu hewtoya juntu ara korɓe ha leeluma centre fejjoya ha memoya sagale ala ɓe hewtali ɓe notali e nder saare leeluma e nder on notugol ngol kadi ɓe inni sigo sako mabɓe koye men hewtu e nder sous préfecture ji mabɓe min hewta e nder commune ji ɗin min hewta siko sago guinéen ɓe ka cuuɗi sappo woni wo e nder Laguine o commission hewtay toon par ce que eɗen andi hande e nder leydi amen ka famille temedere woni wo a taway ko famille sappo weldi capanɗe nayyi e nayyi on capanɗe jeenayyi e goɗɗum taway ɓen ɗon fop no monondiri no jooɗi e hoore hasidiyagol e hoore piiji hare mo alana wanana ko politique on ari naadini ɗum e nder leydi men ɓay woni ɓe hewti e nder nde nokkure leeluma ɓe tintidi e jama on ton ɓe holli ɓe kadi ɓe artoye e nden nokkure ɗon ɓe yaha ha ka ceeye ɓe tintida e ɓen ɗon kadi ɓen ɗon holla ɓe fondo maɓɓe gon ɓe yewtidana fi ɓuttu e ɓantal yo ñiiɓo e nder ndi leydi Laguine ɓe holli fayentin kamɓe Elage Djeriba Diaby ɓe yiltitoto ɓe yaha ceeye ɗen fop ɓe tintida e tintida yimɓe wonɓe toon ɓen ɓe ƴettida pewe en heɗotoɓe fayentin ka micro Yagouba Traoré ɓe fensitana en ko ɓurini komin haɓɓoriɓe non seulement menen e mabɓe no min yewtiri ɓe inni elaji meɗen faala koyon artoyon par ce que wona e nder centre leeluma on tun haaɗo ton wona e ɗi 10 sous préfecture ji ɗin tun duwa ɗon haadude leeluma nder caare on e nder ɗi sous préfecture ji ɗin fopp no jetti aadi meɗen jettaniɓe aadi ɓe inni kamɓe on no woniri ibe faala yo ɗum ɗon on lannu hakkunde jama on jonnandira juuɗe jama on acca hoynede jama on acca gere on kono noon ko be politicien ɓe ɓen arata naata hakkunde amen duyteɗi politicien ji ɗin e parti ji mabɓe par ce que woɓɓe no ara ɗo min alaɓe faamude ko ɓe haalanta men kon si ɓe yahi tun min ƴettodira e laabi a sikkay honɗum waɗi hakkunde amen ɓe waɗana men promesse ji ko wawata dumanude ala ko ɓe si faali donc minen komin innata o probléme men ɗo probléme Laguine wona CEDEAO o wawata arde réglana men probléme o wona union afrique wawata arde réglana men probléme o wona hay nations unis arta réglana men probléme o par ce que ko woni e nder bernde goɗɗo ko e nder bernde makko woni enen guinéɓe ɓe ko on sanaku an komi sanaku mo
ɗi assise ji ko lanni mais yawna men tintidoy e Hadjal Islam Balde ko ɓe jogui mojobere innetede maire calmeuse de Guinée kamɓe kadi ɓe holli men fondo maɓɓe gon fiiɗi assise national ji ɓe holli hiɓe wontidi e kanko président colonel Mamadi Doumbouya hiɓe wontidi e makko yeeso hiɓe wontidi e makko ɓawa ɓay fondo makko gon ko fondo moƴƴugo piiji buy woni ko feƴƴi so tawi kanko colonel Mamadi Doumbouya holli yo jama fo yo yewtudu jooɗo tintida famotira ɗum ɗon haray ko hunde hawrude en heɗotoɓe ka micro Yagouba Traoré ɓe fensitana en ko ɓuri ni ko colonel Mamadi Doumbouya Allah okki en on bobo ɗon ɗe okki mo kin hakkil fii no lagine famodira fottira yimɓe ɓen yo fottu andi on initiative makko min en tant que tel miɗo weltori miɗo tambi miɗo yeeso miɗo ɓaawo miɗo hakkunde mo en tant que maire calmeuse minen ɓe yummiraɓe jogiiɓe ndiyan koru ndiyan kum min yaha min hibba ka giitum immi o min yaha min hibba ɗon fewdo ɗo ɗen o initiative ɓayde mo kala no andi no wondi e goɗɗum mo kala no mari probléme si tawi wowlaka haldaka si tawi on tigi mari warugol seytane on no hulɓini Allah tigi yiɗa ɗum ko faala ɗen komin wallito koye waldi koye faamu anni e makko on portoɓe wo l'intention vaut l'action ɓayri tun ko fiyo fotte fiyo welde fiyo famodire donc haray ko wuppugol laaɓa poy korum hina waɗugol honno wiyante lan ko moƴƴingol ko yo fi mo kala yo hahande ne iwo ka ɓerɗe men wonɓe men e darde o télévision espace tv mi waynitore on nde toɓɓere ɗo e nde alarbare 4 mai 2022 kanko procureur Charles White o wonno ko towni konngol makko fii ko feƴƴi e saayi kanko Alpha Condé ko wonno lanɗo leydi la Guinée ɗon andi noon piiji buy woni ko feƴƴi yimɓe saymbinama yimɓe barminama piiji bonnama woɓɓe raɗama buy dogi ka mu saabu soñjaji wonnoɗi e nder ndi leydi la Guinée sabandema ɗum ɗon noon kanko Charles White o inni o daroto ha mo kala hetta haqqe mugon Alpha Condé kanko wonnoɗo lanɗo leydi la Guinée piiji feƴƴuɗi ɗin fop o landitorte ɓay ko saahe makko ɗum ɗo waɗi en heɗoto Boubacar Bari o fensitana en ko ɓuri ni ko ha honto Charles White fokkiti sawande man ɗon e alarba ɗo kanko procureur général on woni ko o faala taskade o ndaara piiji feƴƴunoɗi ɗin tentini waɗu hooreji e ley laamu Alpha Condé e nder ɗum noon haray wona Alpha Condé tun woni ko ɗum fewti kanko eɓe golliɗenoɓe nogay e jee e nder ɓen hino toon ancien premier ministre makko on Kassory Fofana Amadou Damarou Camara ancien président de l'Assemblée nationale on déjà hiɗon andi ɓen ɗon hiɓe ka kasonini ka maison centrale Sirété Conakry ɗo e nder ɗum noon kanko Charles White o yaltinno ɓatakuru mardo ɗeri nogay e nder ɗin ɗeri ɗon noon ko windi ko nder ɗon piiji ɗiɓe jokkira ɗin en wawa sifade ɗo goɗɗi e majji ko ɓenta kon waru hooreji wona bonnugol cuuɗi wona dolugol sonnaɓe wona bonnugol bitikaji yimɓe e ko nandite sifa ɗum ɗon kanko Charles White noon mo jogiti seedeji ɗin fof fi ko ɓe jokkira kon ɓay noon hiɗen andi CNRD on fodi jama la Guinée o wondema o transition ɗo o fi woƴƴintingol piiji ɗin awa démocratie on joɗɗina institution ji ɗin yani kala ko inna démocratie on e ko nanditata e hoore muɗum fof donc e hoore ɗum ɗon woni ko affaire o justice yani ñaawugol ɓe ɗo woni ko memminira ɓe haɓataɓe siccata daroɓe men bimbi e kikire ko ɗeɗo toɓɓe marno ko mi watta e sokeje mum e ley konngol Jacques Lewa Leno ko wallitilan nanɗon hito antinu ɗon bodoan ko Abdoulaye Camara Fanta Guire e Lamine Sidibé jonnidiri juuɗe e Alassane Kati Silla say jooma lendinge kammugo muy hara en saaji aray ɗiɗi yiɗidira yurmodiren ko ɗum ɗo wawata naɓirde leydi men ndi yeeso wassalam. Espace TV.